vivio mi do egbenami mi kwesebe mi gale mi ape nina semogbo alebe mi aga adoto mi ape wona do to ayimeke mi ponampo kude nufafion kude mozozon pe enyanti eya mi le wom ne mi ate anya mozozon be se okatan ne mi ate agbenu de afoku vivivo yokatan mi le popo le mi ape moji miel akpa manya glogare donomi radio horizon.com c'est miel cho chevie quartier administratif et autre ya apoto Florent et là non mon dans père miel Florent le divin atrocide wonontina mine game soit ana kami alebe miatem a denu nyape ason kaka me ple chicha miato mi nyapoko wu suku yo katan o le miapon to amoyo le fiona obukuku ple mokuku ple mozozon be nyawo katanti mi bo te école merci full god ple no vio katan e bo e do ple mi le epam ke amerique gale miagbo egbe anya echo merci full god be auto école la main e mi yone be apoto kunke testipona e le miagbo egbe yega akasun do play kude mo pe enyaonchi eye ameka bagbe semiele yele babia oge ya khomile kame abia minya ademone mimia ponfo poto ayen Philippe Togbe teacher wezo yo eko apomoto ole vio odo icho bodo le moadia nemo bionya le fia kwa o bien etile bien bokome o mi agbo ya forage de l'État bina mi mo mama ina mo yewa le nkumo gbala jodano kekeke wala bobo la filo lo na poatia kubia na me sema tabu asikolo koko jino no bio ko mo batele teno gba no asenka pe no bio na so subo agbeto ke wezon yo enyo ni la ko nya gbo gare de no ni cho mi pompo kure monti mo bo ete po fofofofo e le de no menami kwa abechicha na magwa trocho gba no na fo enyo tanami jaja kwa ne egbepo nyawa mo ji ko mi gbale no no pe kwa ne mia gede egbepo asun kakam yo akpe ka ne mi ma ku game mo to gbe na etoji no lawo ya ni a mi gbe ni so mi pompo kuro mo ni ne mo jepli mo be godope mi pompo kuro nenebe mo nti mo vovovovo e le ye mi azo le emoji pleto wa ni ndeka njibe ma so bo alo nyade mbe ma so pe enyi be le mi abe mo zozo alo mo jepli be nya yo mi glo na ne mi po terrain pa mi avait à football popea popo le docteur Carlo pour na bon tolo a petit yo ne mi so asime ja so mo me ayi asiama me me château venu de dessert me de kukuna mi ato moto yo ojinabe ne o so asime moi ye o ja so mo gan ayi atakpa megoji alo ayi monenua o ngba no emiaji o be zinado emiaji place sube ewuyo no la ngomoji jaba ha yasimea evuawa o ngba pona emo no egwon be ne onyabe ija ibe miojia la no mo abe dodome ameyo ogbona yo ja yi lomemojia o so asime be nyamle glo o jaba yi lomea mi akpobe edorele mo ike gboro le amo ike cho monument o mo la sia monument la sia ka zo va cho angomo le asivi mo mi na asivi mo mo ye wa chateau gomme mi akpoba me ko so asime monument lo asime yo jaba yi lo memoadia mi akpobe evedele depema joge mo am baba ekekele funo ye efudo no na funu anyi asibu alo ebu o dana mi ne be bagage je ebu o dana o so lo na agba kudo to ebu o wo ne be funu ajana vire kudo enu satoro cha ole funu mkaji be bon ebu wa no tuipo a mo ala wa ye akekele funu vire place sube ne ni ebu o jaba idusija ma dompo no ebu o jayi jojo
oja soga moame ayi bemea ola no dodome alo ya imiaji etenyi bu etenyi mo ola no dodome ye evu yo oso monenu yo jaba yi asimezon alo monument gemile yo la asimea don no jaba ya watezo boboere waha da mi de kuku na me de kuku beze mi jato no jagba oni po enyawa gbo be o ngba no nya le oja yi mi oji pa be mia le mi oji a mo le kodimo dodomo yo nona ame ya ha ye be mi oja ne no dodome le ni a mo je plibe apaji won moto ta flache ne le moji ne le gbale di passenger cha ne le 20 a mi ba trona etapona ngbedome ewo na ebe mi gbanya na ba fokudele ngo enua ejole table gbomo aji ni so moto abe duina opel ebe duina vude do ele po mo gbedome no ke bele po do caterpillar de le odole emia le kwanti gome o le caterpillar de le odole funu do one pe gbobe no le mo no ho mi ape gbobe ne mi le mo ajia mi ajagba mi anu le nkudo ngo wu mi aba no po gbedome mi no to ame atipo a 20 yi na mi anu ne mi le ji passenger mi anu blewu apudu ava yivo ko gbe na me am kwa sika ba mi gbe o neglo la va noter lengo no la 3 a 3 aba no tropo aba no bia me anya kudo to apoku lengo no ba la ba aja apoku do ewe mbe ma so pele enu o me ojo mi de ape que ni tu ala glenami mo le monto zozon dia moi te peut wolenti fofo le be wala po gonta aba po fi ke wo la ba ko bode me le ma me gbe aba po ke to be te peut un monto be te peut ha fi aba po fi ke wo la no toto ka fi aba de mo ke ti mi so mi ga do je si hambe le que pour mon tout me le mia be jo me le fio que fi que pour tona ye ko ele wa ina be fi ma ko ke to moto a photo que wa mo ye yo ko ba le wo fia o ba le wo be gonta o le pe da le gonta o di be mi a to voir nous que mi do je si le tebia fi que mi a ko le que pour no le ko ni mo que yi de tabibo donc a que wo le que pour mo chan nous sato ugba ho gonta di amu agbado amu ofioso le tomo kwa amese amu gbado vale moaji enyo mi da pe moaji ko mi gba ya no e meti be mia akasun kure efli o ko tena le moaji me no go mese mu ate fli do yin na no paja do na pe do la no du siji aba lo la ba no mi oji enmo imenyan ke to kun yi mi no ko blo le mi ape mo kwa enu be nu a e meti be nyaka sun ku de wenti egbe alebe ni mi wo le ke bo ni mi jolo mo dia nyaka ba po ese yo ke ele mu ya lo mia fofu so jaro chon de ka for mi be mia ba gbale agbere yo po wa yo le susu won yo apora benare leke wa te ano mi antine etoko ejine dukwa pure mo so so pe ese lo tia wa we kwa mo kai bi ni mi wo po a mi apora no so gbo kwa mi aga yo han wa no mi antine enu mo de ona dukwa enyu okay que fli lobo yi ko trena le mondiale enu nyakai ugbo fi o te fli atrofia ka mo na nu kanti bonu ja wole ke no wala ba khomwa o ma te we zam ha wala ba we doctor kwa mo ka mi jo mo jo jana do de efli efli lobo sibe mission ko be so rond-point so be ko de monenu a eya efli wa o le ma emoame do mi pona be emo lele ke bwa yi ku gbogbo ele emoaji do o memebe amesia me no ebe flimi se ko amesia ne no ebe aloji ngba fla efli ava no vi ogbo etibele ke o ma emoame do vi elevuna efli loboa eyina efli hebe nyina ne eyina kwa echo ne eyina kwa echo zere olakwe ave po ede mi jagbre cha benya vi ne eyina kwa echo ne eyina kwa echo a mi one be efli lobo ke efuma date
Ebu mono ba ebu ma tuemu. Ma tuemu. C'est que ebu ma gobe il y a tout innovintiu. O ma no po fliwa o ma tout novi ontiu. Ye na mle gobe le vona o ma moami. E ya ke mi le gba me be edidina kaka na na o na le kona o mi. O na le pon oji. Place tu sube ebu ma to ebu ontiu. Ne mi kwa na be flia otro dina pano. Pano klobototo dele ota wuje ple yibo muni be yewa le pano wa ke mi le gba wuje ple bu to ewu via meve ota je ple yibo muni go me be ewu vi je ma to wu yibo ntiu ba mo to bu ma le ma mo ta mo nya ma mo kayo yewa nene ke muni be ewu vi o dede o le gbogbo ngba to wa no no ntiu enu igbenya nyi fu poa ma to no via ntiu donc no o po pano apa la po flia amede ngba ba gbo be ye mpo eflio pano ale pano aku flia keke yo dinale e mo jinami no po pano apa la po flia e flia le gbo be ngba da tep ngba to no view ntio nka ehuiye le so enu ke gbenya yin ifupa ngba to no view ntio le apawa le iya me le ma me amede ma tu mo gbodo mo aba no vianchu mia keke mina kwa ma gobe me atu no vinyenti atufliami c'est ça atufliami le akpawa le flibe akpajia eka emoto le fli no te flia kwa eka me amere pe ma to no observe e flia um denate wa dogo ami le flato mi je na se me ne to ko e gobe sere pe mu ja kumi o ende pe mu le mu aji ja de fiobe mi dalesi aji mi flaflia ye na mi no na e wo ko aw sino e fle o le ne o le ponpo wa le pano ba pajia e fumato e funtiu do e flia amede pe ma date be ile to ino vintiu do nketie e moto omso e moto so dare flibene e moto ba aloji levo e moto c'est que kafra le de ngoro ni mi poa e moto sibele ke ele lumi mi ble e moto be topia ele vodon ke o jaba no to wa no ti le flibe ni o me hia donc e fli loboa be e do na yo donc e fli loboa e bu mu de na tep to amen ma to no view ntio wa mi le kami gba do na je mi si bi mi jo le jowo anadia ile lo meimailo togle le ima to po bo mo abeje mo gangan o le fi yo ko chona lo mo bona pre yo lo meima o ti fi ole divoire amesia mo to chon va ina du ano cha cha mo simple to mo keke opa o be togle be mo go do opa yi mi agbo be e mo me to yi gbogbo cha e mo me to le funu ayare ola po efli won wa ce que muni be o we be ce que et dépend efli ko te ye na mle gba be no te fli lobo ko so ya mle e ma me o ma me sha me do be ne no be fli me do yen wa nponyi enu ye le mo dia na onya be impunajo ende kamia se le toglebe ho emo yeye yo doa no onya be impunajo si be taxi to o le ji passenger o no na wa be dusiji do owo ke kare me video ano dodome owe ne dana for kapo aji antoa ano emiaji alo opo ebe ijabe hai ibe emiaji no azu yo bode be nyaro jeko do ameko te zona ono na pianti ameko garo monte na pentia la po monto oja monto cho mo ya hakono lo ni akuya kaka ko golf ba rujima do se to monto se ayo fifia ayo ko o trena achukpo agbachukpo akpochukpo e anya ka gbo mo efli eja efli he pe ele chokpo mi ona be efli chokpo do efli chokpo ya go me be favor olapo be no po fli lobo ano yi na za de po olapo efli chokpo e go be peut-être tamunyo mo je pli dele do ne omute na fli yi na mle gbo be efli lobo ko te na la e also suga mo so ma mo mi wa e efli lobo la ina pase ayina pase ya olapo be efli chokpo a clonedo place susube mo je pli dele funu amere ja hayi afide
donc elate efli tsokpotsokpo ya demo be amelate adate avayi fa late to novi unti fa problème le fifia le afido wa mi pona moi loboa na nai ke gbogbo na tsokpotsokpo garumo na le miojine loboa garumo labo le dusijine loboa le ke ya le gbogbo ma eni efli lobo ple efli tsokpotsokpo ya ocha ocha Elkano no mio garumula no mioji garumula no dusiji yewa neni be taplaje miso ko be miso bateau peu moi alors miso rond-point komi na monenu ye efli tsokpotsokpo ya ejegome tsokpo enyamle ko efli tsokpotsokpo ya le ponye efia kongbe efli lobo ale egodo donc efia be mate fla efli tsokpotsokpo ya ayi afike mai ayi ho sibe mo buji alo mo je plide me o jayi mo de me donc la tei voir enyekelezo ye mpo be fli lobo aye je go me so gbonye mo ni chopo wa nye ma date je le monde na ame gbanto la po chopo abe était fle yewa ifia nene va po be blibo aye son le ke bo chopo ti apa mara que dokola zon po bija ba le manti mi o gata je mi ase gomo lo la ba do ko mi lo mo ko le yi poto if ya garu mo wa mo no ne be dogolo mo di ko la ko o chona o tena fi lobo ato vitikule va voir o va tena gan lobo ra sa chara no bona ka ba yi atare mo acho mo abo mama ale si bene ne me do fi ma bo kwa pe ya bloquer we ne ya de nya ka bo mo le mo di ba ne ya cho mo garu mo wa lo no ron point be mo nu le fi ya bo garu no be efli wa la pa wa efli have no na emoje plime la pa wa efli have ameve ye no na moje plime la apa wa donc efli gbantoa e mi le gbon wa etuna ga mo amekeke efli he ke benyi etuna ga mo amekeke donc enu a oye ne be efli te toto donc e mo kire kai jojoe mo kire kai jojoe te toto donc efli e mo kire kai jojoe te toto e fi abenu ka ne mi va ne mi amizon ye mi va dogo fli a ame yo jengo mi o ma te va e ko be ewu le zo si be veton le mo waji donc ewu re pe ma gba te va e ko be yiyi ku gbogbo mu le mo wa ya jo e mo azu mo kire ka mo kire ka ijojo e wa donc ewu re ma va dogo mi donc ke mi amizon ka mi ve dogo fli a le mo je plenoa fifi mi ja kaka enye ija ijojo ya munyabe mule alonyeji so mule dusinyeji alo mule nia no jai emiaji aka ehun ne le be miaji no na miaji donc e mo waji e gude pe mba donago novia ne ke ne eflia ezon so mo abe dodome ezon so mo abe dodome ko ba idusiji donc efia be nu ko te toto matoila gbo donc matoila gbo te toto wa e go be tout voné tout ba toi là c'est bien sens unique oui sens unique et a eju double sens de circulation mais stop voilà anoté donc mi ameko ba po mi le mi ba loji po mi ba po efli lobo so mu choga mo amekeke tout ba toi e choga mo amekeke e ya mo kire kai wa e ya mu choga mo amo e so dodo me va idusiji he bwa mi anya zere ka be mi ya note bwa no vi one jengo wa e la te vai bwa oya ola note te toto e ona donc si be panneau stop que mi ona le moji si fier ni chon si be terrain pas comme les gardiens de préfecture au firme nya que le blole nya pas à son kakabo comme toi donc là wo fifia fi que doma le étudiant gonta le fima ola gonta de kwaju ato dakpere funwa fima di fi le eti va na malo eti na comme wa deux quelque quoi vous fi que vous mon normal moi dit to garde moi chambre chava sa tête le fima va moi dit to et puis le fia quoi le fima a été ouais fifia do jiji mi pono ha onyina afie gbaja wo chono plek wo do na wono ne onu kaka yina yewa fli gbaja mi le gblo a foto be mo me chope
c'est que afi ya photo la tchomo mele OK wele catholique be moi le fi OK wa photo be mo me chopé a photo be mo me chopé wa mi apo egbo be o le hunji o le ehume o le moji o le kekeji o ne le kwa photo de liane ne be fliaji kwa le dollar noté e gombe a photo cha funu be do nsele be ya te so e mo me ne kwa le mo na wa mi kwa bana ebu o donam fliam odona o liana flia a noté dare munyo o mu no na telefli wajo a photo kafra me ya do ho me atro do egombe o mu hu tru wa o me se ko atio meto se mi ase ne gombe nyi be enu mu le mu ajiko kafra o ma te so anwo mi ple fifi be exam mu sina enu akudo amede ola guwa be yi wa ba onu apa mi ma no so aloko mi anto mi be dede no nti bo na no donc a photo be mo me chope yi ni tepe won ebu mu liane so ko ebu la te zo eji bayi lo bayi wa efunu a photo cha po nsele enu ati ne mi ja no telezo je onua muka edu le to go ba fire pepe mi yi o wa no ja so ezo je nu ye le gbe ya po flu akwa no te jengo no te ko gbe la po eflia na photo ne te bayi oro ya nto ha taximan o do lo na gbe do mo va o tu na kaka ba cho wonu dare mo mo be mi to la no no aja le bo no gbe si jo agbe be mu agbe si kunu e ajojo nko na mo mo to chance mi jan to ene a o ne ke mi le blele kede ne ka ke me esi ato popole jaja mi be mo nenu a ka efle o cho le tutu ya bo mi ka je bo ja trowe donc mi apo egbo be funu a photo su na mo mele donc mi la ko be ne zo jastia a photo cha o jinabe you so you profiter ho ya ba ikaba kapi ya ba ikaba donc a photo la li anu bo pa se be e mo to de lo a photo de la fobe tope a photo be tope o de mu hia be wa gba blonya won e jese mi o ma te lo gbede e go me ankora o le do mo je pe nu nke be ju levo kaka o ba le lo am ta a photo be wa cho po nsele tepe won if ya garu mo ne le mo di le yima la po le mois o te na fio voa o wona apon le mboni si le flèche ah ouais do pour na no vioro ah wona ne si le ko o do na flèche o re wano no nkekala yi ma ya bele ke tafi garu mo o wona o la wo flèche ala la tota rura du site o la ba tota rura mioji ni a me de kuku gare e fli obenya me le biama na mo so wado ko dare e mo vovovo yoji o to epo opo a ola ko be fli wa to gba mi le pe le tv tele jo mais o le on to le po nu ke mi le bia ni a e fli ko bia mi fiade mi on e be ma cha monyi flèche sélectionnel ma cha monyi sélectionnel ou directionnel donc afike mu jibe ma ya ma che ne mu jibe mayi lo boa ola ko be le yo eta bon flèche millionnaire ba le yo eta vende o akpo ka ma so le bonne akpo akpo vi ngwa obiro ina mele modengo mena o ne se go me amora de gbo le gbogbo o va c'est ça autonome ngbono no biro ne bene donc mi akobe e modo dia o wona ede yi na jojo ede tro kana ina dusiji edola ba yi mioji edo yi na mioji donc fika le yo ojibe ya yi dusiji to a alo ojibe ya yi jojo ya ano eke ho le dusi oji won je ko no le dusiji a ola kobe ede yi jojo ede hayi dusiji donc eke o le so aso ede hayi mioji a ke fiabe ne le be le do mo je le hayi mioji ta la imio la notere mioji gamia no zo le ya me se nya bo ja hayi mioji mateso emiaji abe no flèche mioji to apa ajuba va edusi aba songo na mo mi le chaka enu abesa me ne no ebe eflime ye no ogro be ma cha emoni donc le cha mo avo no vi ne le ngbedo me ame aja be ha ina e bele aloyaji wa owe ajoba le dodo me be je jojo evo pa owe ajoba ha edusije e cha munyo owe ajo le dodo me be ene je jojo pa ojoba ha imioji a e cha munyo
enyo me da pe ke mia o na mon popo mia pe toji no lo na me yo ke jibe adenu enyamalo abionya mia pe chicha wa yo mi le ame ke zi Togo Selia wa yo mi le 91 24 24 65 ame yo ke si mouvlea wa yo mi le 98 60 98 62 que no enyaro le miasi alo mi awa dida sere pude mi apaso mi okama mi le wa agbe ifia edo so anyina mo abeleke le gbe ba ya le mo maya ji kwa ne zon le yi kwa apa ekwe o le mo o te flile ji flesha o ta ra pareka odowa odura tarura emiajiro alodusili oya mbanyina enya akoflilu lo na ono ne odo. OK, mi on ebe flèche de rabattement. Ce que flèche wa eya on le gbobe la yi aloji. C'est que on va me le cam. Allô? 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 Oui, là au fonye le téléphone. Fonye ni chobo de. Ni chobo de la. Ma fon ko la. Kofi owe. Kofi le téléphone. Fonye. Ele yime. Ah, teacher le miabo mata ti no na obra bi odo le. Ayo, magula re de ko. Ni o to ji no lo. Tu nyama personnel to. Wo ya double vulu alo moa. O le voit en govire ka vi ana yi o ma lo aja. Wo izaro ko adu mazraka. Ne di nya o ma edida ta ko kunti le nyama cheye tu ga ya tamagia. Wa mo mbe magwa ni wo ku magwa. Wa mo ya ku. Pa ko chija ayu ba tun ko ka wo ti ka toro le tala ngogo no. Ni chija la ba to double ma dia kia ko da ga ko tama. Fra le mo la ma wa chija. Ele didi. Ma jai. Wa mo be bi da yo to ku sa. Ke ka kuno ki ja ko ina ba ni mbe ina ma ti bebo no ma mbe la won magwa. Agbere ka ga dia bu ya ma kwa tungo ne zaka yima o ima tano na ja majola fele na tu abu mate mate ko aje mo do matro wa yi mo ji to ko ba tro wa ba tro ba ji dalia to ga yo ko ba tungo ne zaka una ma peso to na ja gba no ya sene ni o ayo alu ko to na bu bi ja dubule buta o mo akora ba ngwa na de ala kan ngwa la ka wi sa tera la amo na bono mo da po gawa ko wa agradara ko la no vi double le moisi ala tukara dune ni le moja ta ta o person to no wa ko ko ni lo yo ko fi akpe gagalo yo to gbona potoro o wa se ke izara yo izara yo lo musalo yo teacher eyan ma mo po fi lo moji o le to lian do na ejeja le to je ayo te na fi gbaja lo bo a ke dada le tonu cham tournament tonu am tournament ma ye be ya ji do ni a egro mi ato agro personnel to amesiame de kuku amesiame wana vodada zibele ke be gro personnel to wa ni atepotona biso ma mesiame wo kodo ami agble ma mesiame yo no ne otono no ja tono vi ontia mo blele mo ya ji bo mi ja ba glo yan donc ne le atono vi ontia gba pon gbedomi po apipi wa me retroviseur pon gbedomi ehunde gbona la pongo enua etonu ya omuona kona me omtona me ameno vitio ni a anaji ponji omtona amenovi ntio moje plime omtona amenovi ntio donc ne le atono vi ntio le de clienta que le 20 la yingo kapi atro de clienta ye ne le kapi la ya loji cha le do la po bere inovia de biso gare me no le to no vi atia ebe dua ewuo wa cha ojibe ya 20 pa mi ame bejo ba zu adika ye mi le do le mo aji gare me jona nene donc ne la nwa ame ne no vi o le to o ya ntiwa ne la nwa didi dua ne vai ye mi ame yo le to ame nticha mi so yin goda kongbe adreme ye na do la po mo aji do la vo mo alajo kapila to no vi o nti
mi alfati ne wa nyama maja pe ne leke bole no clever le to wa pe no clever ne no clever ne ma e gro abodidi cha abodidi me no oble mi foko fia mi de ku mi ato na echa ne no oble ko ngba mi ame yo cha mi abodidi me kwa mi abodidi mu abunwa blewu e ko be ne friend so fifide e ko college yi pomme tata mi pon de le fun pa ola pa gba to pe be nu a san nu ko journal le fun ehun ola be soka e ko ehun mi to nu akola ba po eta ajo yi eto ame ta na mo ku person do to chan o fa na kaka no po moto mo ganya na be on ganya na ba mele mo ajo amade gale kam ni allô oui bonsoir le premier le téléphone bonjour le nabore mi se mi fola ni so wodo bonjour Ibrahim allô Ibrahim leko apotole apoto fonyo ko gba le dodo le moji o le dia ìjọba tó tọ̀jọ́ gbọ́ lẹ̀ sùkúrù lẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ mifra wọ́n lọ́wọ́ sí. ó lọ hàn gàbọ̀ ọmọ lọ́dún kún yẹn yóò. ẹnu náà wọ́n àjẹrà lórí mi gbẹgbẹ náà yóò lè jọ ní ìwọ̀n tó lọ́wọ́ gbọ́. d'accord. májọ tíjà náà ní ìyàrá lẹ̀ làbí ẹni. ok. oh bon májọ ìyàwó yẹn jíjẹrẹ kù. ṣé ìjẹ sáǹtì mọ́ mẹ́wàá lọ bẹ́ẹ̀ ṣe tú tíjà máa nọ wá. màtó fún má gàmá náà di má ẹ̀ẹ́dẹ̀ fún. ono kpɔgbɔ ni ele bebe ɖe. lɔta o de fli le mɔdzi be o ma me ɖeke ma to nɔvia ŋuti mi le gblɔ efli be nyawo le mɔdzi wala be efliawo le mɔdzi fa ele abe mi me le wa kpɔ mo yina be. bon eflia tɔ ele bebe ɖe ase flia ele si be mɔawo ma me ɖe ve o sa la to teƒe o ame se la to teƒe bon a descente ama le kekita ma ne o sɔna ɖoa eɖe na fi da ɖo me parce que mɔa me nyi wa ɖeka tɔ nye fi nya tɔ ye. Mia oblo lo moji okay zara nyura akwelo kata ejo teacher lo gbo be na gba to bu mu ile ka George ne ya won be relati so yo ko lo moji a enyu wa lo gbo be ma te wele no le abuadi mo ma so relati so la fi wa yekwe na wa cha o dana for ga kwati be yo ate be lia ko amere le kama allo au fonye le kana fondo au jota mo fonyire la icho bodo don icho mi ya gbolu be to mo Saint Michel cafeteria Saint Michel ne le gbanye le fi ya o na be bia na mo trazi ko mano na mo polo mo mo to sa yo jota me de kukware moji be flia be nya ko nya maglon nya me do mi mo mo je flimonti o e ko be band entrepreneur o blona ti ma ne le moji attention of you nti bon edelia o mo tu ya gbogbogbogbogbo e ti o be ne do ne be te pe am ko mo la to am nti le fi mo wa mo ro mo se na ya ko mo gere e velia kana ya to no view nti ya la ko be nko ami bona de metane nele yokrito me happy ya kento amianti ha taji nyamnya distance de ni ade kwa amro do kodona me kwa ebo tukola version wa akoma godia male kukune ni ochicha be le kom na mi wa tum tum ni me won tinchilo egba ya be kona me ya amo mo nyana nti oto na mo ntile kona mo to chicha afiro to kwa oto na mo ntile ima ya ne blanyure kwa emna be agboto ba gboji ba kina fokuma akpene mi ne bo do na taro boni ne toli li kopenti vie de kona ma le fima nini bona ado kunia o duro no fima no mo ti to pata o trefli le moaji ka ke wa ka ke o garo mo yo do akpelo yo bon carême akpelo cha na bo nye pa lo gogo bo cafeteria po ba si ko mo buna no so jo cholo no moaji garo bo mo ti pona no mo te pona amolo mama chonyuro ejo chicha eja logo kaji mi afofo agba tegbere fi ma le bebere ko mi agbo mi le gbogbo o te fri le moji o ma yoga kevwa mi le gagba mi le modon bo mi aye koto aga te tegbere dina mi bi de ngba no vomolo no bio ne ya mado mi ato be ne ya mi ato be nya yo glori nya tepe okwa be
emudo se oja to no vi onti va owe aso hu akekekekeka si oja so to ebe mi tonu kaka me le aba de hu a benkume va aba oni o donc le dula na emo do ko be ti bele ke mi ato agbra ngble dongo le akpo ngbedo me nyua do ngbedo me a nketi le akpo egbon be le aba yi emiaji donc ame an baba so onto olepo opongwa ngwanyo ye na afi ye jua yo to na mentile if ya le 20 sibele ke mi afufa gbagbe je ko ehun ke le ngono wa de po ju ke bele bu e ko bo ya le anya be na le bu epetu do me ara fa de ka fifia le anya le gbo le anya be ne tableau aji biso le anya le akpole ke le gogo amea ple du ole bua gamia le akpatro le gazwa le atro le gazwa kuri tutu be ba tro wu eto ne ba vudu eto when enu ba wona nyi be je ko la lilia me avo ava be yato mo pongo mo pon me gbecha ado afoku amenti ole kwa wa evu ne evu ole to no vi ontia ne mikudu edome je ko sebe ahaji alole ko o mo retroviseur o ngba ba le retroviseur ngba lo mo metareka o mo le gogo metareka ada sile ni kwa ame adome kwa evo wa edewa olapo be milili na me egon be kelele to ame antia edole mo aji ke dole mo aja le atrova no vi wa gbo evo don ku mene ya eyewa veve to eni be ngba gogo no vi tumbe do mene eyewa ngba gogo no vi o ko ngbe a 20 ye no 20 jo ko na emo ti be mi afufu aglo na emo le mi no no do mi kapila yi do si oji ye ngba to no vi o ti pa be ija note alo ija ha ibe du si jo mo pa si ja to fudo station muy personnel to le cario personnel to chon fa le station o to na o to kono zre ka bo ko anote gli bo pluto ko zemi ja to mo so yo moto ni mi zemi ja to re go le cho na mi ba no mi o pro bo moto la be karo mo le yo ayo we lo do awon no po yo o nyana wa motoro han va le yomodo tadi we do motoro wa moto le do mo va le afu mi ma o wona want to afa no bele yo no one ne manyo bo kwa o kokore yo ji free wa me ka yibo le zemi ya to do amoro monje amedo nuoti ke enyade le no san hafi mi le yi mi le blo ole blo ni ole blo flesh de benya flesh ale bobe one yi ayaloji yaloji flesh a enana mi nyana be efri lobole ngonami yena ele no cloud ametopo beni le hike gudu akeke dans le monde entier 3 ameto non tutu gbato aglo no be yaloji ogbe ogba fe po fegua egba don ku me roda yedusi oji ego ne yaloji legbe etogwa aglo po la be dogo fli lobo donc efli lobo wa o mjate date ni ave mi lese mo donc efiabe e moi ezu e moton ame vele yi de ka gbova fifi ame veaji ame keke mina donc lengua evezu yiku gbogbo ngba ni ameton nyanya mi lese e moi ameton ame veyi de ka ko eva fifi lengua ya evezu yiku gbogbo donc ke nyame ve ami le yi ami le do adika le moaji matonti o e over dogo nene be flesh akwa flesh ale to no be so moamio yaloji si togwa le gbe kwa ne ve fla e fla ko le jesemi na foku jole funu le jesemi owe mudo to mo no kola amode bla we no bi yen amode kolo enyo ifia edolia garumo o nene ko panu a yin afiki mo po ma blo no fio o enu asibe enu ya aglan gbogbo ni le jagra sibe won vie zo anigba sibe won vie zo voilà nuka ale gbogbo be ase lo be toju no lo fli adole am le mia be dwan mo vo mi nya be nya mo gbogbo fia mi le lo mo yi pluto mo ye panu le tutulu lo me fufunyo moto ya bo lo me mia we lo me bo le tutulu ya eyo keke mia awe le be ngba be no se mo temu ko jo le tutulu mo ji fia bientôt mi nya pa ka gba bona bon ok le akpawade magle leke ameyo bon kodo péage jenjenjenjen no ina péage o ja tufe ehun vito ehun ganto ai didile wa gbo ehun vito ami apobe o te flide le dodome
ye ne garome amila po hunde no na funu enyina so ha obe hu so personnel personnel mi agbe ne to chane ne yi lo mo le to sika bo mo be ya ba ye hanko a wo de le do mo le ti ma o te pli yewa ne odo pont changeur fi ke mi le obe changeur pont a pont o la pont la nyigba le funu soja do o gari na obe modo do me le funu le eflireji donc efliwon wa ebe nya mi le bia mo edo no na wono edo wa echu na ga me pokpokpokpokpo ele ha me o wona efliwon ne mi pu e omzona efliwon ajo no na tedo efliajo c'est que c'est que aso eji ho anote adiame alo akwame alo ajo gare ho antogun our stationnement me omo nuke chi mi jo wone nuke o jibe wa glo le funu tafla chi sibe kafla fokude jo ye miabe ambulance monsieur ko be ambulance va alo sapeur pompier to va o la gare hun le funu ple susube ehun mamlewa wate po mo wa ba no yi ne emu angba jaw donc c'est que mi agbo be fi oho be hun c'est que bon ne ma na mo no se me be mi o ya mi po mo aso hun alo hun ogbe ko la be gare le funu o mo no fi oho be hun alo ewu idogbe c'est que idogbe be hun wa we no na eji mi on be ligne zebra le yo vogbe me wa donc plus ngono sibele ko le bien donc mi la ko be ne mi do péage be fia vous bon sans bon wan to abe hu pe no na funu va yenwa ele logbe ba e pe wa donc ye no na eji mi la ko be le lo me a sibe so to chane ne ya do zioba na dia fi shi no ba wole a oui do mo le chale fi ma o tre yenwa do me a mi je lo mo mo lo donc le funu vous mo to na eji o neneke evuma tote be ile di ame alo ile omo wona neneke avabe o ya bon inote po jole ho agbo omo wona enu ikoda bulewa parce que nkechi wona le ikoda me ne afo nde jokwa fun ni a sapeur pompier alo ni a ame ehun le dogbe jibe ya fona mede kwa ala gade fun pa me la pobe ame ko che ola ba no yi munyi be emo la be mo ehun ata mo ajan kudo to out enu ati enu o cha mo ganganga ji o nona emo ganganga ji o nona ifi aflido wona ono no sibe emene blo ma blo akpum mbajolo blo ni a akplo flesh ama pe eflike mi le bia ngono a kudo akpum tokele le bia ma so ko no mu ngono he be ni na lo efli ne mu nyi ngono no na ti flesh beta o wone mi la ko bo wone le ndeme te ko wona flesh e pe alo la te fli lobo leke va o le pupu so ko o na o tracer quoi o te fli o zona le dodo yo te donc e no na mo bi dodo mi e mo bi dodo mi la fi do wone donc plus tu be ne ndi jo quoi mi o le nu pupu ne ndi jo quoi ne mi po dodo mi la fi de yo mi po nu to gbo be do lulu na do onana e mo funua lulu na kudo to ngbazo eji mene no ba ne soja ko no na moje prime ne e de va le o yo va be adonya wa le jesem o mu zona e fle ajo ya o le pomele ona mi no na e va de umu na mi me ka jibe ne mi gaba yo ke poto a mi gaba do de imi ayi de panu bota ta yo ke mi kona le mo ti pro to mo kwa mi agba boy teacher ga mi ale tete eti ajamo le koro mu ta mi akaba ni mi akwara be bire la gba to se mi agba ho de bi do mo boro mu dare kwa egba de bo enu ni ama bro le na etoji no no eni be efli be nya yo mi le gba mi apo mi afofo yo oyo mi ato yo fifia se ko enu ore na omunya kodo a
de na fuvide neneke mi ame yo nyako da mi atogba jo vuewu biro mi do esere pe mu le kumio on le kwa enu akeke yen wa lo esere pe mu le kumio yin be o mu le fifi kwa o be de o amande o so de kontu o ji fifi kwa o de ga o kudo to ta c'est ça donc wa ko permis la show kudo to o amande na donc enu nya ma gble yin be mi ato ne so ndi pe ye o wole moji kwa ne mi le se gomo mi bia mi abio nke enu ajibe ya gbo amede kokokoko la nya ne nebenu enu atie odo sukulu acha sukulu ole chiviaza ole afisa file togwa ne mi ajagbagba ne mi ateyi be o be de kukulo mi jibe ma bio be fli aleke o mi ya ho galasi o o de nu no la wa de nu me no o ma te va mi agbo ifipa mi abe o va be fli ayem se gon kwa ma va be soga va ma o jamais ma de zenia ta place zenia to yo le monen total ame wa me gere vana bon le fun ne wa to donya le wa do no garmo kocha jina be ya oh fi ma ya no bobo wa wacha mato ya jine mato no eni owo wa ba agbado ono lo emo ya agbado ago me gwe no so meri yo jaba ya sime no jaba ni palace asime mo dia o jamwa même puis ma tocha ne mi bla ou bien dada o no cho ke mi agbado vi o le film moi mi o le film ncho ma mi agada pe ne meri be ati palade le fima cha o fona ti o kudo mo ko na de mo di le o fe rouge en ka di be o ba de film ke jo ko na be film le kokon le po la po fe de kan bola po ko bank be film to do me ke po na ami sa po voir fima yo trozu station c'est ça on montre que envie de la bonne dogo ma do ta fla tina eni a toji no la de pepe mi aja gba ne enu o mi le gbura ne mi se nde goma mi babio mi babio wa ta fla che egbe la va be ya e so la va be ya ke la jo va school wa mi bio yo mi la non ma le no go so quoi la va yi lo la bien oh la va bio wa ne afi e ba hia bo la jo school kwa echa mi la gble no ape ejo alo bien no mo ji bien no mo ga cho ne vale ya ya no te vene no te ya gbara jo ji to no te na ma cho mo bere no egbe la o a cho mo bere la eni cho ne go be na oh ko la jo va school doji no la mi ta pe manya gbegare na mi ta pe ne mi afofo kofi mi ta pe ne mi afofo evra aple cafétéria Saint Michel wa we yo mi egbe agbademu mi afa ason kakao egbe mi to npopo popure flio que le mi abo no mo awodia nyaka wo glo bele yima amere glo bo ti do mo ya fi de kemo wo ti o ta se me le fi mo alo se me lo ne mi va injo mi nya glo be nya ne mi ne ya ase me la pe manya gbo gare de ne no vinya Florent le divin et toi asile madame do peanti mi se mi encore le peuple didi peu mi ko apoto kunke l'homme testi pona et no mi agbo egbea mi afofo le kan no mi ado mo wa me gate va egbe okwa mi la sito nti ye manga na mi nya ba khambe ni jabu ba nya fofo ko vitoro kan le mi anti no ke le yi po are mo no ba de ndo mo na mi no ba kwa mi aga awe Philippe Togbe ye wo babiona mi apo amepepe ye ko mi le kama ke mi le mi akata mi apebe mi ano toji ne mi abe wona bubu sese